Ahí estamos. Me pegó un zancudo aquí. A ver. Estamos bien, hija. Y estamos en multistream ahorita. En las tres. Sí. Estamos bien, hija. Estamos en multistream ahorita. Sí. Estamos bien, hija. Multistream ahorita. Sí. Estamos bien, hija. ¿Se está repitiendo o qué? Sí. No, se está repitiendo. Papá. ¡Ay! ¡Qué mala onda! Pero se escuchaba tanto. Estamos, hija. Eh, Estamos. Estamos. eh. ¿Sabes qué? Cuando ya si ya... Eh, bueno, entonces, hola, sean bienvenidos. Hola, sean bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a jugar Genshin. Ya comí, ya me relajé. Bueno, me relajo jugando, pero igualmente. Así que bueno, vamos a jugar Genshin. Así que bueno, vamos a empezar. Dice, te sales, entras, ¿qué onda? Es que como primero estaba mal el internet, entonces nos salimos directo y tal, y ahorita está perfecto el internet, entonces vamos a seguir jugando. I still have documents to deliver to the Ministry of Civil Affairs Así que bueno, vamos a hacer misiones de... Vamos a hacer la misión del conte de Inazuma. Por mientras. Yo no te entiendo qué decir vos, Galactic. Estás todo loco vos. Cryo Está is loco always vos, far Galactic. more effective in the rain. This is going to get interesting. Catch the wind. Ay, bueno, y esta vez les quiero decir que estamos en multi-stream desde la plataforma morada, la roja y desde Facebook. Y nos llamamos Javi Welcome para que vayan y nos sigan y le den like a nuestras publicaciones. But something on here was right. It doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. Siempre iba lloviendo en Inazuma. Wait for my signal. The threads of your fate lie in my hands. I'll scout ahead. Vamos a poner un grupo de puro Come with electro me. para poder... Ay, no me lo pude decirme.
Dice, ¿comiste bien o le pegaste a la Lina? Comí. Está bueno el espagueti. Be careful. No one can get with me. Oh, yeah. Anderson, gracias por el direct, bienvenido. ¿Cómo está Anderson? By royal decree. Oye, Ander, ¿esto cómo es? A bond is strong. Oh, yeah. Brian Quispe, gracias por el direct, bienvenido. ¿Cómo está Brian? Brian. Ay, ay, ay. Ay. Dice, ¿de qué trata el juego? Trata de historia y aventura. Yikes! A huge monster! Huelaram. Run Valió mucho. As you wish, mein Fräulein. Adiós. No fregué, este equipo es todo popo el que yo hice, no fregué, que solo me lo puse. Dice, ¿has vuelto a hacer algo de Levi? Nada. Levi está en la mera murición, ya no nos quiere. Ya no nos quiere Levi. Eso es lo que te puedo decir, Sofía, ya no nos quiere. In the name of the Prinzessin. Ay, no lo tengo que activar, vamos, ya no lo tengo que activar. Levi ya no nos quiere, Sofía. Ah, cada vez que comparto. Ah, Sofía. No sé por qué no lo puse. Next time, be sure to make Sofía, a gracias pro- por compartir el directo tantas veces. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Ya dejó a la familia Micrones y encima que él nombró a esta familia, no fregué, bendito Levi. Levi puerco, cochino, tonto. Ay, Boom! Steady as stone. sí, Sofía, con gusto, Angélica. No, muchas gracias por estar acá, Sofía, de veras. Este es como un Hilichur, solo que enorme. Tiene casi lo Leave it mismo. all to me. Está enojado, Master. Oh, so sorry. Está ahí enojado. This. Motion to commit. Au. Ay, ay, ay. Come on! We can do it! Calmate, hombre. Invisible evidence. Incinerate. Steady as stone. What's the hurry? Freeze. Dios está aquí, tan fuerte como el aire que dice que cargue tu celular y te ayudo. No, pero es que esta misión es de Arconte, no puedo. Dodge this. Es de Arconte, no se puede jugar con gente. This one will be frozen in time. Cool it.
Este es solo, porque está el conte. Motion to compel. Steady as stone. Cuando lo maté, se murió solo. As monsters go, that one was pretty tough. But what doesn't make any sense? Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Pepe, what are you doing? Wow. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there? I'm fine. It's nothing. On my way past, I heard that someone had just arrived. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Pepe, Now, it could be that the Tatarigami is more palpable. or Abashi. A god. Look, there's the corpse over there. Ay, mamá. Ah, it's a gigantic snake skeleton. Oh, it looks terrifying. Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon, the Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. The Raiden Shogun created Musojin Gort? Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. Since Orobashi's death, when Orobashi attacked No, civilization, lo pasé, quería leer qué Shogun stood pasó. up, but now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt decree, alright, I'm heading back. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Hey, don't... Plena forma. Entonces, plena forma. Pepe sure made some big progress if he's a... Let's report back to Kokomi. El TPI, la excelencia en sangonomía, nosotras, Kokomi. No le tenemos, no la apreciamos a Kokomi. Le decimos, otros le dicen su excelencia y nosotros, Kokomi. No más. Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? Ay, Tagoro, güey, ahí está el perro, miren. Kokomi, El general we're canino. back. Oh, look, Goro's here too. Sí, entonces te conté, fíjate que... Dejaron de hablar justo cuando empecé a hablar yo, qué mala onda. What? Approximately how many people are exhibiting these symptoms? Ahí está muriendo. I haven't had Tiene the COVID. chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret... Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using... So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. They must be Goro. Have you managed to apply... Oh, most of the officers refuse to hand them over. Still, I didn't... Do you know something about this? Ah, una de mentira. So that means our secret sponsor is the Fatui? No era Fatui. Dice, pensé que hacía la misión de Coco para ir en Canomía. No. No. Pues me falta. But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform all soldiers who have shown symptoms are to be taken. wait a second. Speaking of soldiers with symptoms, no. Let's go check on Es him. ambicioso. Para mí que sí, un ambicioso. Tururu, tururu. No, ya se murió Tepei. Tepei no. Tepei, Tepei no. ¿Para dónde voy? ¿Soy yo o los gráficos los veo con mucho brillo?
Mi papá le haber subido demasiado el brillo entonces. Seguro le subió mucho el brillo a mi papá. Ahí está. Se volvió viejo, anciano. Hey, guy, just a moment. Let me get up. Oh, right, yeah. Fighting. If only I were stronger still. The stronger I am, they gave it to me, and it's just illusion. So, what's the difference between? Gosh, well, I've been getting more. At first, I'd find I was a little more beat. This is a real shame. Guess I didn't receive the favor of the god. Hey, when our uniforms are ready, what's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. No, Ay, qué mala onda. Me siento mal. Voy a matar a Tartaglia, espérame. Voy a matarlo. No sé dónde voy, yo tampoco. Hola. Engaño. Oh, miren qué preciosa es. Miren eso. Quitamos tus nalgas, perros hediondo. Miren qué bonita. Solo miren la preciosura. How's Tepe's condition? I have put out the order to seek. The vast majority are showing some loss, sadly. A few... Your Excellency, Se murieron. I'm planning to establish the soldiers are up in arms about the band, though. They... Okay. Halid, this whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover... What are your thoughts? No, it's too dangerous. ¿Quién dice? Me enfrenté contra un dragón, me enfrenté contra... ¿Contra quién? ¿Quién sabe? Me enfrenté contra un dragón, lo único que me The acuerdo. Sakoku decree is still in force, so they're deluded to organize an operation of this scale. They will have had to... If we want to stop them, we have to destroy the... It's dangerous to go alone. At least... No hay Your tiempo. Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly... If we spend any Venite longer amassing our conmigo. forces, they will get wind of our plan... Very true. Let me think. Qué bonito. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The site of the factory must be big and secluded, but not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their I'm not going to stop you. But please, be careful. Vení We have conmigo. lost too many courageous fighters already. Ay. I don't want to lose you too. Ala, está enojadísima. Ala. Le va a salir humo. You mean to the delusion factory? No sé nada, Paimon, no te preocupes. Really? You aren't gonna think it over first? Fine. Ni modo, me toca, dice. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau. Fue madre. Qué odio juego. Qué pedorro. Rain! Oh, Lord of Geo, please do us a favor and clear this up at your earliest convenience. I submit that we cannot afford for the codices to get damaged. Permítame que voy a pasar, mis queridos. Dios mío. My blade! Adiós.
with me. ¿Cómo le hago, gente? Si a Noel lo ocupo como si fuera... Es que todos los personajes... Ni modo. Adiós, gente. Me voy a morir. Decime que tienen vida, por favor. Por si no te... Ñaña. Popó. Popó, diría mi... Ay. Dice, es fácil. Fácil para vos, Anderson, tal vez. Porque vos tenés buenos personajes y todo. Yo no. Yo soy lo peor que pueda haber en la historia de Genshin. Ay. Ya me vieron. Ponete esto. Coso hediondo, no se ponía. Power that ended Haishan! Todo por proto, todo por proto. Todo por las proto. Ahora no es por Narnia, ahora es todo tu mamá. Ah, quedaste afuera, jajaja. Puerco. Una puerca. Qué fácil. Qué fácil. Claro que no me estoy muriendo. Te acabo de revivir. ¿Qué te pasó, Kaya? Ready, steady, go! Motion to Tu compare. mamá. Usa la cabeza. Para que es el teclado, pues. Usa la cabeza. A ver, ahí vamos a pensar entonces. Ay. No, Uy, la mamá. Cuánto extraño a Noel. Bueno. O sea, usa que Noel para que tiene escudo para bailar caso. No la tengo. What's the hurry? No la tengo, hombre. No me la equipé porque tuve que ponerme un electro. Dodge this. La ocuparía, pues, pero... Tu mamá, tu abuela y tu hermana. Dodge this. No es justo, los fotos son mucho más altos que yo. Ay, Bárbara, te me morís. O sea, ¿no te parece que si tuviera a Noel lo ocuparía? Noel. Mire. La Chalita hizo algo. Ahora hay que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete. Ahí está, pues por no pensar bien, un equipo siempre debe llevar escudo y cura, lo demás que solo pegue.
Incinerate! No es que no pensé bien, es que el juego me dijo que tenía que elegir otro personaje. Si el juego me dice que tenía que llevar un Electro, yo no tenía ningún Electro que me diera escudo. No tengo clase cuenta para tener a alguien que me dé escudo, ¿viste? ¿Cómo te pienso para que pierda y juegue otra vez? Ah, pues. Ni modo. Si me dice el juego, pues ni modo. Así voy a ir. Is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Now where have we seen that before? Wait a second. Are they getting this from Riku? So the Kanji Commission are... Primero tengo que matar a esta. Porque mucho molesta. Con los chunches que están volando. Incinerate! Don't be a killjoy. We've only just begun. Cool it. Let me amuse Va a ver. you to compel. Va a ver que voy a ganar y te voy a hacer en ridícula vos, Ander, ¿oíste? Voy a ganar, ¿oíste? Solo porque me dijiste que no puedo, voy a ganar. Solo por eso. Solo porque me dijiste que era tonta. Invisible evidence! Can't run. Killjoys. We've only just begun. Come on. We can do it. Dodge this. Motion Freeze. Let me amuse myself a little. You can't run. Oh, so sorry. I'll protect us. Dodge this. Incinerate! Cool it. Don't be a killjoy. We've only just begun. The sesame's shine Freeze. to ashes! You can't run. Crew, that silver. Oh. This one's well done. This Tu abuela. doesn't look... good. Is it good? Oh, wait, morí. This one's well done. You need to hurry up. Time for your arraignment! Have a look at this. Ba-boom! Let's move. Have a load of this. No, este no te puede atacar, no te puede atacar, no te puede atacar así como cuerpo a cuerpo. Let the show begin. ¿Qué es lo que me falta? Yo sabía, se me acabó la comida esto. Incinerate!
Motion to compel. Ha, chia. Ha. Hi. Ha. Ba-boom. Chia. Have a load of this. Da. Ha. To love. Oh. Jaja. Esperemos. Let's dance. Meme, gracias por seguirnos y bienvenida a esta hermosa familia desde la plataforma morada. Bienvenido. Yes, it looks dangerous. We Bienvenido, better dice watch Bu. our step or we might get hit. Se asusta. Tu abuelo. Ay, 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 casi me caigo. I'll protect us. What, no me dijeron por dónde tenía que ir. Espera un momento. Después creo que vienen los samuráis. Ella es fácil. Dice Da Agachado. Hello. Hola, ¿cómo está Dagachag? Bienvenido a la plataforma roja. Eres de Nicaragua, hace tiempo que no veo nicaragüense. Sí, soy de Nicaragua. Bienvenido. Dice, streamas también en YouTube y también en Facebook. Y me llamo Jaime El Camp, para que nos sigas y le des like a los directos, por favor. Bienvenido. Intruder spotted! Do not let Lo them odio. repeat the work of the Harbingers. You'll never get out of here Grupo más alive. ñañoso este. Más popó. Visible evidence. Da. Right time. Killjoy! You've only just begun. Tu mamá, tu abuela y tu hermana. Aquí muero. Aquí sí muero. No tengo chance de poder sobrevivir acá. Aquí sí muero. Aquí no tengo nada de chance de sobrevivir, ¿saben? Dice primero al gordo que el que cura al otro. Ok. Ya voy, ya voy. You can't run! Not breaking a sweat! Killjoy! Me acuerdo que con esta afecta mal crío. Let's end this quickly! Si los congela todos, se me hace más fácil, pero no tengo que Can't run! No slacking! Ok, está peludo, ahora sí, está peludo. Freeze! Incinerate. Da.
Don't be a killjoy. We've only just begun. Don't get frostbite. I slipped up. What's the thing? Dodge this. Motion to compel. Get together. Stay right there. Let's end this quickly. Let's dance. Don't be a killjoy. We've only just begun. La, 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 la. You can't run. It's bad. This moment will be frozen in time. Cool it. Incinerate. Si se pregunta a nivel experto, mollón, fueron ganar. I see through you. Ya me lo sé. Don't be a killjoy. We've only just begun this time. Ya me lo sé, Master. 3. A la próxima vení con otro. What's the hurt? Dodge this. Isn't time for a break here. You can't run. Your alignment. 3. I slipped up. Is it only gonna sweat now? Can this be? Jaja, se cayó. Motion to compel. Dodge this. Por la Andrea. Don't get frostbite. Let the show begin. Cool it. Don't be a killjoy. We've only just begun. Let's end this quickly. All you got? Boom. You can't run. Objection. I see through you. Don't be a killjoy. We've only just begun. You can't run. Well, this gets Motion to bad. compel. This moment will be frozen in time. Cool it. Incinerate. Let's end this quickly. Let's dance. Dodge this. Boom. Esperen, por favor. Estaba haciendo algo rápido. No sé si está haciendo eso en sarcasmo, Anderson, o lo está diciendo de verdad. Let's end it. Mister, you must have a death wish. Don't be intimidated. Lord Archangel will be here soon. Cool it. Oh, so sorry. Motion to compel. Dodge this. Freeze. ¿Qué tal que está diciendo?
papá. Hola, hija. Hola, papá, ¿cómo estás? Dodge this. Oh, yeah. Hola, papá, ¿cómo estás? Bienvenido, papá. Let the show be. Tu abuelo. ¿Qué haces? Pues acá, papá, matando. Freeze. Tenacious! I'll protect us. Come on, we can do it. Dodge this. Acá, haciendo que no me maten. Motion to compel! Time for your arraignment! What's the coolant? Don't get frostbite. Dice, ¿a quién estás mandando? Matando a unos señores porque le hicieron matando, por eso. Estoy matando a unos señores que le están haciendo bullying. No es bullying, perdón, me confundí. Cosa, no sé, pues. Unas personas muy malas. Dodge this. Son de los Katuis. Son malos. Y ya me duele la mano, está todo cambiar de personaje. Out of my sight! Freeze. Our majesty's power flows through me! This moment will be frozen in time. Pues son poderosas esas señoras. Invisible evidence! Mirror image. Motion to compel! ¿Verdad? Freeze. Ah! Boom! Got you! Dodge this. Out of my sight! Mide como 3 metros esta señora, vos. Winter, shall we venture? You actually managed to find this place. Congratulations. No, escaramuche, me va a hacer hot dog. Me va a hacer... ¿Cómo que escaramuche? Me va a matar. So, you're another Fatui Harbinger? Like Senora and Child? Senora and child. I didn't know you and my two least reliable colleagues were Hola, acquainted. escaramuche, no me mates, seamos amigos, por favor. Me uno a vos, no, pero no me mates. I'm the Balladeer. Number 6 of the Fatui Harbingers. Delighted to meet you, oh mighty traveler. Me va a matar. Me va a matar. Me va a hacer pepinillo. So many visitors today. To what do I owe the honor? Oh, so that's what this is about. Pues, I think ¿qué you've creías? got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. Bueno, si querés somos amigos, no me mates entonces, si querés. Si querés, tío. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. No, no, gracias, banda vos. You're getting all worked up over nothing. Didn't have you down as being so weak. Yo he escuchado esta línea antes, no sabía que él la decía, vos. No sabía que él decía esa línea. Pero la había escuchado. How can you say this is nothing? No me dice que nada. Ese es un boss mundo, en serio. Me quisiera enfrentar, me cae bien. How can you call it muy anything bonito. more? It's the way of the world. Human life is worthless. La vida humana no tiene ningún valor. Tu mamá no tiene valor. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Pero saldré en Sumeru todavía. Demonio. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Perdón. Good news is, our hard work is finally paying off.
Generating conflict creates a big market for delusions. For just a small price, Es muy tarde they para get decir the feeling perdón. of controlling the world, trading their life for supreme power. So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along. From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land. Eternity stretches things out over a Me cae mal long los time. Fatui, también Inazuma. But each moment within it becomes all the more. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Bueno, ni modo, somos amigos, ¿verdad? Just like a bubble on the water. Beautiful, the more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. No, Hey, calm down. no, yo, no. No, cálmate, hay personas que No. te odio, viajera, te lo juro. Me volví vieja. That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! No, The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. me morí. What's happening? Mira, Pai. No, Miko. No es posible que Miko haya hecho esto. Te amaba, Miko. Ya no. Me cae mal. No es posible. Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Come on. Repite después de mí. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ya lo repetí. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ya, amigo. Oh, you recognize me right away. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. No entiendo. ¿Sos malo o sos bueno? ¿Me salvaste o me quieres matar? It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about... Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've Aw. always been like this. Bueno, entonces. People show you whatever side of themselves they want you to see. Every side of me is the real me. People just like to This is a human society. At the moment. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Chiva eso, mija, ¿verdad? Para estar chiva esto. Casi me matan. ¿Es buena o es mala? En fin, es buena. Decime que sí. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs! What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Tal vez. Well, maybe you should be worrying less about that, Ah. and more about how exactly you're going to thank me, no? ¿Cómo te pago? ¿Quieres moras? Tengo muchas. Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. Sí, me faltan muchas neuronas, perdón. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. Sí, pan, papá. ¿Cuánto pan querés? Necesito acciones, no palabras. Ay, me va a matar. Delusions. They're still on your mind, aren't they? Benito, gracias por ver el directo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Benito? Te invito a que compartas el directo y pongas en el chat sin reclamación Notify. Para que te notificaciones de que estamos en directo. ¿Ves algo en directo? ¿Cuál es el premio? Espérate. Espérame. You needn't worry. The leader of Watatsumi Con café. Island Sí, hay, took papá. some Hay troops café to con clear pan. the place out. Y She's pan con also café. issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. ¡Oh, Mico, te amo! With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. I must say,
I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. O sea, está en contra de la recolección de decretos. Está en contra de recolectar las visiones. Well, anyway, that's Songonomiya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. But alas, believe... A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. ¿Qué necesitas? You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one Dice, that the claro, traveler met para later? que no suba de nivel. Claro, es que toca subir de nivel, paporita. And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. Oh. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from... So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows... She shuts herself off in her inner O sea, world, si leaving destruye el all lugar the donde affairs ella of the está, se muere. outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. O sea, si mato lo que está adentro, se muere la Shogun. Bueno, no se puede matar porque es un arconte, así que ni modo. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liu as our... It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. La eternidad, por eso podía morir. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little... The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own. And ultimately, her eternity is defined by fear. The truth is, we are on the same side. No le... ¡Oh! No puede ser, como que ya está de nuestro lado. ¿Cómo? ¿Está de nuestro lado? Yo pensé que estaba del lado de la Shogun, que no iba a matar. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. Ah, que sube Fren ahí. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. ¿Te parece si lo hago otro día? O matarla, digo. A la Shogun, otro día. La puedo matar si quieres. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt? Yo sabía que si la mataba a la señora esa que está adentro, la mataba. Not by talking her out of it, or through an armed resistance. You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, tengo una pregunta. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of that you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Dentro, es muy malo. Your nos mata. existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. Como el cetito. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Nos va a matar. Valió pepinillo. Oye, primero puedo hacer comida.
Por favor. Primero voy a hacer comida. Primero, si me va a matar, al menos quiero morir con alegría. Oh, yeah. Geshue, gracias por el directo, bienvenido. ¿Cómo está Geshue? Bienvenido. Espero te encuentres bien. Dice árbol. Decime que sí me puedo volver a montar, por favor. Ay, montar. Ay, menos mal. Montar, no, digo. Estar acá arriba de nuevo, ¿entienden? Ustedes, you understand. Pero mal. Árbol, arbolito. Eso se ofrece. Dale. Popo, yo pensé que me dan algo mejor. Oh, yeah. Qué mal inglés, dice. Ramírez Gamer, gracias por el directo, bienvenido. ¿Cómo estás, Ramírez? Bienvenido, welcome. Qué mal inglés. No es que buen inglés, papá, te confundiste. Es que buen inglés le hace. Creo que así era, ¿verdad, papá? Pero ni modo a comprar comida porque no me quiero morir. Dice papá, yo te llevo tu flauta, hija, ¿ok? No es que me aburrí.
sol, la, sol, fa, do, si, la, do, fa, do, re, mi, re, mi, si, do, la, si, sol. Oh, yeah. Víctor Quiroz Silva, gracias por estar el directo, bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Do, re, mi, fa, mi, re, do, si, saludo a Víctor. Justo lo saludé, papá. Oh, yeah. Carotero, gracias por estar el directo y bienvenida. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenido, welcome. Oh, saludos para Ángel. Un saludo para Ángel. Bienvenido. Te invito a que le des like al directo. Mientras compramos la comida. Porque hay que estar preparados porque nos pueden matar, ¿saben? Y pues no quiero morir. Mi familia, dice, yo estoy bien, ¿y vos cómo estás, Angélica? Bien, bien, Carol. Me alegro que estés bien. Gracias por estar viendo el directo. Dice, un saludo para la perrita Pupa. Le mandamos un saludo a la Pupa. ¿Verdad? Un saludo para la Pupa. Un saludo para la Pupa. Y decirle que la bañen a la pupita. Con jaboncito. Dice, volvió a ver el sol cuando escuchó su nombre, la pupa. ¡Opa! ¿En serio? ¡Qué divertido! La pupita. La pupita.
le mandamos un saludo a Chocar Games, ¿verdad? Un saludo para Chocar Games. Un saludo a Chocar Games. Espero que esté feliz el día de hoy. Que esté feliz. Ay, Dios mío, que esté feliz. Espero que esté viendo el directo y que deje su like, ¿verdad? Que deje su like. Dice, iba a saludar a la perrita Lina. ¡Lina! ¡Lina! Benita perrunita, ¿no viene? Déjame, ya le digo. Ya le digo, espera. Ya le voy a decir, ya le voy a decir. Y la logré traer. Mira, Lina, tu papá te manda un saludo. Tu papá te manda un saludo. Papá. Tu papá te manda un saludo. Sí, tu papá te manda un saludo, Lina. Qué bonita el peito. Tu papá te manda un saludo. Mira, la peita gamer. Dice, ¿qué pasó con el señor Anderson? No sé, el señor Anderson desapareció de repente. Saludo a Brian. Saludo a Brian. Sí, Anderson. Bueno, ya vengo, que voy a comprar mi pizza. Dale, Anderson, apúrate, como si se estuviera quemando el suelo. Rápido, Anderson, rápido. Flash, Rayo McQueen. Y viste, papá, justo mencionaste algo sobre Anderson y apareció Anderson. Lindo perillo, dice. Muchas gracias, 41. Mira, te quiero bonita, saludos, Shiro. ¿Cómo estás, Shiro? Saludos. Te invito a que le des like. Volvimos a hacer directo porque como me fui a comer hace un rato. Entonces ahorita volvimos. Oh, yeah. Pedro, gracias por llegar al directo y bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Dice Shiro, aquí con calor. Nada, hombre, pero con el abanico al menos, no sé. Oh, yeah. Shiro, gracias por llegar al directo y bienvenido. Perdón, es que primero vi el nombre porque lo vi ahí arriba. Primero vi el nombre de él y después vi el tuyo porque allá se mira mal. Y acá, y allá, y acá, y allá. Entonces es el problema. Dice, no tengo. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo? Cuando desapareció la Lina, desapareció. Quiere estar conmigo, pero bueno. Dice Pedro, bro, es normal que Paimon se me aparezca el sueño. No, no es normal. Tiene una adicción con Paimon, entonces. Ay, mamá, chiva, eso. Así, no fregué, chiva, cuidado con Paimon. No fregué. Ah, la Shiro, ni modo. Te la acabaste toda la resina. Muy mal.
a cocinar. Cuidado con que te aparezca esa enana de Paimon, ¿oíste? Porque te puede matar esa Paimon. Nah, qué mala onda, Boshiro. Como que no pudiste poner poderosa ya. Muy mal. Estás muy mal, Boshiro. Como que no pudiste. Bendita harina. Buena. ¿Qué vende, señora? Nada importante. Me le colé, mira, me le colé. No hay harina, no me importa. Dice, ya bloqueó la comida 5 estrellas. Ah. Dice, bro, mi cobo me toma de loco por tatuarme a Paimon, bro, hice mal. Pero vamos a tener una plática muy seria. Vamos a caer el juego un momento. Vamos a caer el juego un momento. Vamos a caer el juego un momento. Vamos a callarlo. Decime. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te hayas tatuado a Paimon? ¿Ves esta cosa volando? ¿La ves? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que te hayas tatuado a Paimon? Y sí, apoya a tu amigo. Estás loco. Muy bien, ya estoy lista para ir a pelear. Dice, bro, ¿por qué si Paimon es adorable? ¿Acaso no ves a esa cosa flotante que se te aparece en sueño? Como si fuera un fantasma y temías, no lo puedo decir en otras palabras, temías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Paimon es adorable, Paimon mucho molesta. Es la comida de emergencia. El día que se me acabe toda esta comida, el día que me voy a comer a Paimon. La comida va primero y no es posible. We're gonna do it here? And what? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. Dice, mejor tatuarme a la Shogun, está más adorable. ¿Cuál más adorable la Shogun? La Shogun te mata de una. Yo prefiero a Paimon adulta. Paimon adulta no existe. Paimon adulta no existe. Paimon adulta existe. ¿Cómo va a existir Paimon adulta? ¿Van con chicharrón, ven? Jesús, gracias por empezar a seguirnos y bienvenido a esta hermosa familia de microondas, perdón, a veces se me reinicia el cerebro, sí. Bienvenido.
¿Cómo va a preferir a Paimon adulta? Paimon chiquita es muy divertida. Dice, pero ¿y ahora cómo me quitas esa obsesión con Paimon? Mira, ya te explico, mira. Vení un día a las 3 de la mañana, agarras una almohada, la golpeas 3 veces. Después, si tenés un peluche de Paimon, lo agarras y lo quemas. Listo, es un ritual para quitarle la obsesión. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter. The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. No. No quiero. Mira, soy chiquita. Oh, parece su hija. No quiero, mamá. What's stopping you? Not still traumatized from your last encounter, Bro, are y you? es efectivo. Según lo que me contó el amigo del primo de mi hermano, que no tengo, del tío de su hermano, del papá, del bisabuelo, del bitío, me dijo que sí es efectivo. No quiero, anda vos. Yo no quiero. Push your luck. Ah. Ni me dice para dónde va a apuntar. Push your luck. Oh. Demonios. Dice, no que habías peleado contra la Show. No, apenas una vez cuando se quería robar la cosa esta de... Se quería robar... ¿Se acuerdan cuando se quería robar la visión de Toma? Es la única vez que me he enfrentado contra él. Dice, ahí suele esquivar. Creo que con Sayo es más rápido. No quiero volver a atender ese enano, ¿ok? Me cae mal. No quiero volver a atender ese enano, me equivoco. Dice, pero es que la verdad de la sesión no te pega como si le hubiera dinero en la vida. No, yo no he peleado todavía con la Show. Menos mal. Todavía no. As you wish. Dice, Show mata a Sayo y un corto. No, pero para poder terminar esto, o sea, no la tengo que matar porque literal no está. Él dice, por una linda Paimon, igual Paimon. Paimon es waifu, Paimon es Paimon. Como ella tal y como dice, Paimon es Paimon. ¿Cómo alguien se puede obsesionar con ese enana, vos? Tienen problemas. Me tengo menos que use poción anti-electro. What's the hurry? Mucha, pero mucha comida. Existe una poción anti-electro. Ok. Uy. What's the hurry? I must leave. Demonio me golpeó. I'll catch up. Leave it all to me.
Dice, o sea, no la tienes que matar, pero le va a dar mucha vida y eso está muy complicado por su ataque es muy fuerte. Let's dance. Y lo logré. Ya me voy. What a workout. So how come you know so much about the riding Shogun? You mean me? Soy su friend. Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. Wow. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. In your dreams. Demonio, yo quería. Yo quería. Ay, sí. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? Muy cierto. Mi ciego pollo cuando la maté me pegó con 4000 de daño por ataque elemental y no le bajaba nada. A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's... At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. Dice Prónimo, tú puedes, solo no es que te toque y la arma. Está bueno. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever. I have chosen the latter because if stubbornly, then my duty as her eternal familiar is to drag her back. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Voy por cazuela. Ya, o sea, ya lo tengo asegurado. A Kazuki quiero tirar por cazuela. Dice, me quedo a ver porque el final es muy bueno. Me van a matar, ¿verdad? Anyway, that's enough chit-chat. There's a part 2? Me pica la pierna. Anti la show. Ay, fue mal. Cool it. Motion to compel. Let the show begin. Dice, voy a ir por Clee y la arconte dentro. Yo voy por... Freeze. Sí, por cazuela. Y la arconte, claramente, si puedo. Si me da tiempo de farmear, voy por la arconte. I missed a spot. Steady as. Freeze. Cool it. Time for your arraignment. Freeze. No era por Chun-Li, no por el contra dentro, porque Chun-Li te asegura sobrevivir. Leave it up to me. Está bien. Frostbite. Let's dance. Dodge this. Someone needs assistance. Time to clean up.
Motion to compel. Luego Branchon no la hacen ni cosquillar al escudo de Chongli. Freeze! Bueno, me está haciendo seriamente pensar porque tire por Chongli. Oh, so sorry. Cool it. Dodge this. Ethical flame. Incinerate. Leave it all to me. Voy a romper este coso. Vos. What's the hurry? Freeze! Okay. I missed a spot. Cool it. Don't lose your luck. Motion to compel. Freeze! This one will be frozen in time. Let the show begin. Dodge this. We're finally done. You did quite admirably. I could see. So, do you think we're ready to beat the right? How do I put this? You're no match for her at all. Ay. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leap. Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue. They're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, Contexto. goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. Ah, otra invitada. Ah, o sea que me... Qué mala sos, ya me caes mal. All of a sudden, you're entertaining guests? Hyman's really Oye, ¿será que puedo seguir? Ah. Un Bennett mejor. No, Bennett no. Bennett no. El chico mala suerte no. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? ¿Practicar? don't know. What is? You must understand the situation you are facing. Ah, me estoy enfrentando contra un arconte. Súper poderoso. Tengo personajes súper popó. Yo tengo a mi Bennett constelación 4, constelación se dice mal, muy mal hiciste, Pedro. Al igual que tener una obsesión con Paimon, hiciste muy mal tener a Bennett. The Vision Hunt decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet. Yes, this is the now. We also know that every... Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, Dice, ¿quién blinded está by their greed. Chonglieito? Si tienes al arconte Geo, no él. Claro, claro que un arconte, claro.
¿Quién no necesita? Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the 2 rogue commissions wrapped around their finger. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of 2... So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. Bien. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Ooh. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, When I say rebellion, I don't... If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. ¿Cómo que otro encuentro, no? I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. Una she. Alguien. Una mujer. No me hagas que Kokomi. She also appears to be standing right behind you. Me rindo. No, es como que Sara. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. No me da ni un músculo. Ella me invitó, perdón. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize her! Le va a hacer... No va a decir Miko. Affirmative. It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Justo por dice. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun? Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. No es una criminal. De hecho, yo la acompaño, va a decir. Yo soy su friend. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. All of you outside. Bueno. As you wish. Ay, yo. Uy. No, tienen que correr. Yo quería decir, uy. Ay. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. El trapito es el conte hidro. ¿Cuál trapito? As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. Even though she will one day seize your vision too. Le pegó. Le pegó duro. The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Dice, no, el arconte hidro es Kokomi. Sí, Kokomi, sí. Kokomi al mando. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of it, and your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keep... You're saying the Kujo clan betrayed the shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the shogun since ancient times, and remains ever since I was adopted by the Kujo clan. I have seen and heard nothing but pure devotion toward the shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days, and I will as a Guji, there's one thing I know very well. People believe, and so... If... 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, she will have to come with me. Más te vale que consiga las pruebas, ¿oíste? Ya es. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Me acabas de vender. Me vendiste. Literal. That was so scary. Hana wasn't but Miko, you mentioned evidence. Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. As plans
go. Changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in... Okay, but... If we want to get our evidence, we're going to need some help. A la profesional. A vos, te voy a despertar entonces. Ve al bosque Shinju. Voy a tener una galleta para él. ¿Ah? Yo no voy por Clee, yo no quiero Clee. Yo tengo asegurado, al menos tengo asegurado a Kazuha. Es lo mejor, lo tengo asegurado ya. Literal hasta ya, o sea, solo me faltan una semana. Tiene que ser una semana, me falta. I'll protect us. What's the hurry? ¿Cuál lo de antes? Aquí no hay nadie, bo. What's the hurry? What's the hurry? Cool it! ¡Sayu! ¡Sayu, Sayu, Sayu, Sayu! ¡Sayu! ¡Sayu! Lo reconocí al instante. That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Hyman's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. Pero tiene sueño. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very She is a member of the Shuma. Oh, wow! A ninja? Anyway... It belongs to the Yashiro Commission.
a secret unit under Kamisato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give order. However, convincing their most chronically lazy member to help us. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Dice, pero voy a hacer cosplay de Paimon. ¿Cree que me quede? ¿Por qué? It would not be appropriate for me to be... You make it sound so simple, but... Oh, I thought you would... For a complete outsider, probing the inner... But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Now you're following. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet. But with the help of this, don't forget, we're on a tight schedule here. Ad Astra Abyss. Thank you for completing. My apologies. Gamore Tea House only accepts guests of officials. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. ¡Oh! Va a gritar. Ay. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. I used to think that she simply didn't care. But looking at it now, perhaps the problem all along has been with the The Tenryo Commission presides over domestic military affairs. Meanwhile, the Shogun would... But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the... Yoimiya's fireworks! That's a very toneless-sounding suggestion. But it's a reasonable one. Dice Pedro. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryo Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. ¿Sabes lo que está haciendo mal? Ser el sim de Paimon. También tener a Bennett en constelación 6 y haberte tatuado a Paimon. Es una obsesión muy grande. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like that. Well, it certainly felt like it to me.
I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. Ay, This tea house used to be my favorite hiding place, but now I found us. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Let's focus on the issue at hand. The sooner the vision. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. Ooh, let's play the hot pot game again. ay. You're still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here after. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. Tun, 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 tun. Sí. El perro, es la espesa del perro. Ay. Tengo pereza. Tururu, tururu. Ahí está Yoimiya. Yoimiya va a salir, vos. Sí, va a ser Yoimiya y te va a salir el nuevo personaje, creo. Para poder tirar. Ah. Oli. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Dice, te va a enfrentar a alguien que debe odiar mucho porque le hizo daño a 20 antes de enfrentar a la show. No me acuerdo cómo se llama esa señora, pero la odio, la odio. 20 es mi personaje favorito. Esa la odio cuando le quitó eso. No, man. 20 es mi personaje favorito, la odio. Extra large firework? You sure came to the right person. Aquí ni vamos a ir. As it happens, I made this really but it's so powerful that I haven't found any. Don't forget, move well away from it after you light the fuse. And don't worry, it's just a fire. We'll give it a try. O sea, va a ser la explosión tan grande que va a matar a media What a población. distraction. Now we just need to wait for nightfall. I think it's fine. I like this one. I still think we should change it. This party's a bit boring. I didn't know you were such a slut. Espera que sea noche cerrada. Noche cerrada. Se ignora o algo, no, no, You! no. The warrant is for your arrest! Entonces tengo que ir con alto sigilo. O sea, tengo que ir con mucho cuidado. Listo. Fue muy fácil. Pretty much there are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak after I get the document. Let's meet back at also. If I do get caught, please come rescue me. Pobrecita, claro que sí voy a ir, cosita chiquitita. Is this really a good... anyway, let's... Qué bonita, claro que voy a ir por vos, cosa chiquitita y bonita. Pobrecita. La vieron. ¿Y después qué hago después de lanzarlo? Corro. Y uva. No, espérate.
Listo, ahora sí podemos. Firework is this? By the look of it, Payment's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Stop! I have orders to search. Anything happened to the statue? Demonio. What kind of firework is this? By the look of it, Payment's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Gamora Tea House only exists. ¡Uy, lo logré! ¡Uy, zafé! ¡Zafé! Hola, lo logramos. Well, how did it go? Well done. Ay, Sayu, por favor, Sayu. Rescata a Sayu, por favor. Oli. I know exercise helps you grow, but this was a little too much. I feel so dizzy. No, I can't sleep yet. There was something important. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. Ayo. Tweet-titty-titty-titty. My lady, what are we looking? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to... In addition, we have correspondence with the Fatui. Ooh. It seems that Gujiyaya was right. This should be ample evidence. Please take them to Good. I will also gather some people to try and root us. Still, mind yourself when you face the Shogun. Again, we'll just have to trust Gujiyaya. She is close to the Shogun. If Paimon remembers correctly, let's pack up our things and get ready to... Palio pepinillo, Pablo, palio pepinillo. Literal, Sayu, mejor le llevo todo. Se lo metió en un bolsito y se lo llevó todo, no fregué. Se llevó literal, Sayu dijo que todo esto, bueno, me lo llevo, dijo. Igual, Sayu, le hiciste re bien. No te atraparon, era la Lady parte más Gucci. graciosa. Here I am, as promised. I knew you would keep your promise after all. So, where is your proof? Ah, how wonderful. Everyone's keeping their... Oh, you wouldn't believe... Hand them to Sarah. What is this? Voy a leerlo, espérenme un momento. Se los leo, se los voy a leer. El lámparo brillante se extiende por Inazuma, mostrando el camino eterno de su excelencia, la Shogun, hasta los mares lejanos y difundiendo su nombre por la tierra. Su devoto servidor, Kohou Takayuki, de la Comisión Tenryou, extiende la presente misiva. El decreto de captura y visiones procede sin obstáculo, oh su excelencia. Todos los engaños se desvanecen ante su misericordia y poder. Aquellos que han huido vuelven sobre sus pasos y todo su pueblo acoge las inspecciones, incluso sus corazones. Inazuma está en paz gracias a su poder divino, su excelencia. I see this document bears the official seal of the head of... I don't understand. Not a single word about... What about the soldiers who gave their lives on the front line? Utter disregard for human life. For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reach... So, the Tenryou Commission... They are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. Well, the things you wanted to see, but surely... So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! No! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Yep, let's... Hold on, traveler. There's something else we need to discuss. I know.
Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent. You must find a way to recreate this. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, take this with you as a farewell gift. What is it? Un regalo de despedida, por si te morís, te lo digo. The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be... I'm sorry. What? Ay, menos mal me preparé, ¿verdad? Estoy preparada. No, wait me a second. I want to see. Quiero ver lo que me regaló. Quiero ver. Oh, qué bonito. Si me muero, ya tú sabes. Well, go on. Si me muero, es tu culpa. Si me muero, es tu culpa. Bueno, vamos a curarnos de que vayamos porque capaz no, y capaz vemos a la Shogun y nos morimos. Let's go. Now let's go. What's the hurry? You followed me here? Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Good. No es broma. What's the hurry? No, amigo. No. Esto va a ser muy malo. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Dodge this! Incinerate! Flash! Motion to compel! Strike! Incinerate! Cool it! I must withdraw. What's the hurry? Storm the front! Flash! Boom boom! Freeze! I must withdraw. Get them! Don't get frostbite. Cool it! Let the show begin. Motion to compel! Inadmissible evidence! Dodge this! Soldiers, quick! I must leave no stone. Quiver! Take this! Incinerate! Get them! Flash! Cool it! Boom boom! This moment will be frozen.
Show me what you've got. I dare! Quiver! Steady as Cool it. Incinerate! Flash! Dodge this. Double back! Motion to compel! Find yourself. Dodge this. Don't get frostbite. Over! I must leave no Strike! Boom boom! Allow me. It's my first! I dare! Freeze. Dodge this. This moment will be frozen in time. Cool it. Motion to compel! Don't hold back! Glory to the Shogun! Quiver! Incinerate! steady as stone, as a dutiful maid would. I dare you! Soldiers, quick! Dodge this. You cannot bow! Bravery! Get back! Cool it. What's that? Boom boom! Flash! Motion to compel! What's the hurt? Dodge this. Oh, so sorry. Soldiers! I must leave no stone. Freeze. Don't push your move. I must withdraw. Cool it. Freeze. I must withdraw. Will be frozen in time. Watch your step. Cool it. No turning back! Strike! An invisible evidence! Boom! Steady as stone. Allow me! It's my Flash! Quiver! Freeze. You must Motion to compel! don't get frostbite. Watch your step! Strike! Cool it. Incinerate! I must leave no. ¿Cómo estás, papá? Dodge this. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare... Master, Go on, ask him. Don't let him in. Master Takayuki, So this is how my documents went missing. should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Yes, I have dealings. He just The diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. So, when the chance arose to gain the backing, it appeared to me to be an excellent deal. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Espérate, Papá, este es un momento muy triste. espérame el momento triste. Ay, perdón, es aquí.
Me acaba de llegar esto ahorita en vivo. Para todos los gamers, ¿verdad? Esta es la HD 60 Pro. Está calientita, me la acaban de entregar ahorita, ¿verdad? Y aquí está. Para que todos compartan este momento de felicidad. Tenía casi 3 meses y hasta aquí está ya. La HD 60 Pro está aquí. ¿Te mojaste? No. Sí te mojaste. No, no me mojé. Y aquí está la chavala, mírenla. O sea, es como un librito esto. Ahí está, patas arriba. Y ahí está. Chequenla. Vamos a probarla más tarde. Así que continúen con mi hija. Ahora seguimos con lo triste. Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me. When the lightning strikes in Inazuma, after all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me. It's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for... I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is... But now I realize that the path of eternity is one without end. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else... Stubborn and fute. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's... The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger by the name of Signora. La odio, esa la odio, me cae mal esa señora. Signora's the one behind all this? Not her again. La voy, le voy a agarrar de los pelos, le voy a matar. Way back in Rito, Lady Haragi said something about the Kanjo Commission. A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's Sarah stormed off. Do you think she's gonna go barge into Tenshukaku? You can say that again. All right then, let's. Ahora sí me está gustando esta misión, ¿eh? Oh, yeah. Voy a matar a Signora. Voy a golpear a Signora. Vamos, pa. Lucas Guzmán, gracias por el direct. Bienvenido. ¿Cómo estás, Lucas? Voy a matar a Signora. Voy a matar a Signora. Te voy a matar. Esta es una buenísima oportunidad para matar a Signora y que deje de molestar. Y al parecer se enojó mucho. ¿Qué pasó? Mira, para los guardias. ¿Y ahí? ¿Quién lo mató? No están muertos, deben de estar desmayados. No están muertos, estaban de parranda. Es que nos vamos a enfrentar contra alguien que odio mucho, ¿sabes? Nos vamos a enfrentar contra alguien que odio mucho, ¿sabes, papá? Voy a poner por aquí, ¿verdad? Si me interrumpe. Voy a poner por aquí, ¿verdad? Mi capturadora, la nueva, la HD 60 Pro, ¿verdad? Vamos a ponerla por aquí. Vamos a ponerla por acá. Mientras se termina este directo. Aquí está la HD 60 Pro. 3 meses esperando que me viniera. Ya me vino. Sigo.
¿Qué dice ahí? Que estoy haciendo mal, bro. Porque no tiene a Diluc todavía. Diluc. Oye, la receta de la Shogun, si está en lo correcto, volveré. Voy a matar a la señora. Hijo de la madre, esa señora es más dura. ¿Cuál? ¿La Shogun? Esa señora es más dura que la limonada. Dale, vení a sentarte. Papá. Dale, vení a sentarte, que. Ay. Ahí está. Me voy a tomar mi leche con chiltoma. ¿Por qué leche con chiltoma? No lo sé. No sé. Me voy a tomar mi superpoderosa comida y vamos a ir a matar a esa señora con todo nuestro corazón porque me cae muy mal. Papá, vení, ve. Oh, yeah. José Adán Cruz, gracias por el directo y bienvenido. Dice José Adán Cruz, hola, hola José Adán, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes José Adán, vamos a esperar a mi papá que venga. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Vení, sentate. Mira. ¿Qué pasó? Ve a esa señora que está allá de morado al final. ¿Cuál? Ah, la que está allá en el círculo. Esa es la Shogun. Ah, otra vez. Y la que está al lado de la señora, la que le quitó algo. La que le quitó algo a mi preciado 20, a mi personaje favorito. Entonces. ¿Qué le quitó? Le quitó su poder más o menos. O sea, anda despoderado, anda sin poder. En síntesis, se podría decir. Entonces quiero ir a matarla. Vamos a ver, me dicen que hable con esta señora que me cae. The way people charge in here as they please. So uncivilized. Esa me cae mal. ¿Por qué? If I didn't know this was Porque le Tenshikaku, quitó algo. I might have mistaken it for some kind of street Le market. quitó algo a 20 y dejó a Sara en el suelo, la desmayó. ¿A quién? Ay, vea esta. Oh, sí. La desmayó. ¿Qué le O pegó? la mató, tal vez, quién Que le pegó sabe. un pechugazo y la desmayó. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujo-Sara? Oh no. The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crime? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no... Como una máscara. Doesn't take us seriously at all. Stop talking about people and things that I care nothing about. Oh, they were nobodies to begin with, and their names Que will no be me importan las forgotten. personas, decirte que eso dijo. But now, at least, they get to be a la que building desmayó, blocks in the una grand que revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for, Almighty Shogun? Do correct no, me ese es if mi I'm personaje. wrong. Ya, pero si hace rato peleaste con la Shogun. ¿Qué es ahí arriba? Ya empezó la pelea, será mejor que vaya listando mucha comida. Ya la listé, estoy lista. I am ready. Por la inocencia, por la gente, el niño que pusiste peligro. Por 20. That's ancient history. Por 20. You certainly love to hold a grudge. Por 20 solamente. Solo quiero matar por 20. The y ya no me matan Tsaritsa's además. dream is the noblest and purest thing. These other Papa. mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. Pues César Morales, que That's se all. que el directo, bienvenido.
siempre peleo con vos. Bueno, sí, Ajá. dale, sentate. Te he apoyado, no Eso, que he pues. peleado con vos. Apoyado, pues. ¿Con quién va a pelear? ¿Con ella o contra la Shogun? Con ella, porque ¿Y esa creo señora que es mató con a la ella. pechuga? Es con ella, antes de que pelee con la Shogun. ¿Cómo se llama la otra, papá? ¿Cómo se llama la del círculo? ¿Cómo se llama? ¿Quién? La del círculo. ¿La Shogun? Le decimos mal para Shogun. You ¿Por stop qué te me. reís de mí? For what it's worth, I've grown tired of seeing before you go saying something you can't take back. Charging into Tensukaku uninvited and I'm not sure you realize quite. I challenge you Oh, habló. Correcto, ¿viste vos? to a duel before the throne. Oh. ¿Me está retando? Proceed. Ok, dice. My, you're full of surprises today. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. Ok, ¿cómo va a pelear esa señora con esa ropa tan exótica? Se le va a caer todo. Sí, ay Dios santo, esto muñeco, ¿ah? Se le va a caer todo, vos lo debe tener pegado con pega. Pegado con pega. Wow. You are aware Mira eso que va ahí, mira. that the loser must die. Yo sé, dice, ¿estás consciente que la perdona de morir? ¿Estás segura de que es lo que quieres? Al parecer va a morir hoy si ignora. Te va a morir. Traveler! ¿Qué? Me voy a pelear. Then I will deign to share Hasta que la this muerte nos last separe. dance with Ni modo que you. nos vayamos a casar, po. Y el colmo va a pelear con tacones. Sí. Espérate, ya A vi. lesson on Harbinger power and elegance? As you wish. Ay, yo. Era broma, amiga. Y te lo destruí. Adiós. Mamá. Para que hacer un ataque. Dice, temazo. Oh, el Yorlet viene para los momentos más intensos, po. Bienvenida, Yorlet. Venís para los momentos más intensos, po, no fregues. Venís para los momentos peludos. Detestable, dice. Detestable. Tu vestuario. Espérate, me voy a preparar. Dice, no rompa esas cosas. ¿Ah? Atacala nomás, no. ¿Cómo que no tenía que romper? Ya lo rompí. En Italia me falta el último. Hay que, si me servía de algo me voy a morir. Si me servía de algo me voy a morir. Ya lo rompí. Ya lo rompí todo. Tenía gran cosa por tener un escudito que parece que no se baña. Me congela. Me está matando. No, era para... Sí. Esto era para tener el calor. No sabía. Si no, lo habría roto desde un principio. Solo rómpelo cuando sea necesario. Y cuando sea necesario que lo rompa. Dice, llegué, ¿de qué me perdí? Nada, tu pizza toda hedionda, vos. ¿Está dando la vida? El otro personaje lo tenías en alita de cucaracha. Sí, hace lo que iba a hacer. Va a hacer una brocheta de pescado frito. Córrele, gordo. Necesito curarme. O tenga el frío muy alto. Es que mira que lo rompiera cuando tenía el frío muy alto, creo. Ve, descongela todo. Y esto me ayuda a que tenga el calor para que no me muera.
Dura como la carne de gallina vieja. Full pega básico, no sirve. Full fuego pega, no sirve básico. Ok. Se me está bajando el azúcar, papá. Buenos días, señor Anderson. Se me bajó el azúcar. Okay, motion to compel. Into the frozen void. Y ahí está la Shogun, feliz. Hoy si voy y la ataco a la Shogun. Y si voy y ataco a la Shogun. Ah, no se puede salir. No me permite. Ah. Para mí sí le he pagado, sí le he bajado, para mí. Into the frozen void. Time for your arraignment. Motion to compel. Detestable. Sí. Into the frozen. Y ahí ni modo. Es una muerte de corazón frío. No, no es posible, no tiene hambre. Es que te la necesito. Ya Fei en este... No, pero ya Fei en este momento es mi amuleto, literal. Sí, pero no la puedo curar a Yanfei. No tiene hambre. Pero no la puedo curar y es la que necesito. Ya sé que no sirve básico, pero ni modo, voy a tener que ocupar este. El callado es mi mejor personaje. Y sí le pega, cae, oíste, con su elemental, sí le pega. Into the frozen void. They still need me. Ay, ay. Congelaste. Sí, por eso lo voy a revivir ahorita. Llevar tofu. Algo para comer. Tofu caliente, dale. Es que si porque no tenía hambre, si la mujer me que estaba toda murida de hambre. Y ahí la doctora de las leyes. Sí, es lo que voy a hacer ahorita. Dale una herramienta así, tal, poderosa, Borutango. Ya le di porque es que se le quita el hambre a los personajes. Ah, son muertos de hambre por el frío, no les da hambre entonces. No, es que ya llega a un momento No, pero es que llega un momento en el que ya de que comen demasiado que ya se llenan. Pues puede ser comida. Claro, como era PNL, no sale nada, ¿verdad? No, es que esta me da escudo. La Sayu no tenía ninguno que me diera escudo. Esta sí me da escudo, entonces. El juego no te permite curar tanto a base de comida sin un límite. Vos sos de los chistes acá ahorita, papá. Leave it all to me. Tactless rodent. Dale que ya le va a reventar la chichopa ya. Póngate frente. Uy. Le va a hacer caplum. ¿Viste cuánto subía esa comida?
Por eso son importantes los healers, porque curan de golpe. Por ejemplo, ve a Bárbara, a la que canta esta. Es muy importante porque esta cura. Corre, corre. No te le pongas de... No te vayas al frente. Ya voy, espérate. Someone needs Ah, viste. Cuidado, la señora de frente. La señora de frente, la que está ahí comiendo. No, un helado para que le dé frío. Esto no es helado. Eso, esto tiene arroz, tiene, creo que también tiene bayas, también creo que tiene cangrejo. Paz universal deliciosa, chaval. Cada vez que activa el escudo 9 golpea básicos todo lo que pueda, ella también cura aunque sea un poco. Cuidado, se murió. Leave it all to me. Se golpea puro básico acá. Es mi perdición. No, pero no tengo para... No puedo. Espérate. Ready, steady, go. Pues... No, pero es que Bárbara sirve mucho, aunque la veas así. Sirve mucho, Bárbara. It was my honor to serve you. Uy, sí es cierto, se me volvió a morir. Le van a dar una sopa de tomate, por lo menos. Una sopita de tomate. Se me volvió a morir, sí es cierto. Una vez ya se murió mala onda, pobrecita. Munición total. Dale, golpe y te mueves. Cool it. Don't get frostbite. Recorta su espina de Yampi hasta el final, ya que proporcionada. Stop laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Viste, esto se lo hizo para cubrirse. Mariposa, agarra y ataca. Toma la mariposa roja. The pale flame smolders. Espérate. But my defense was watertight. La maté. No, es que salió un solo que le bajé toda la vida. No es si la maté o se enojó. ¿Qué es eso? Ahora es fuego. Es como Nóbil. Todos tienen como otra fase. Oye, espérate. Este es como otro personaje de los 11. Es lo mismo, tiene como una mutación, creo. 5 minutos de qué? ¿Tenés que esperar que se cocine en 5 minutos? No tengo fuerza, es fuerza durante 5 minutos. Durante 5 minutos. Y le quitaste de fuerza a la otra. No, ya voy ahorita, espérate, ahorita le voy a dar. Dale su sopita de tomate, por lo menos, para el frío. No, esta vez no es frío, esta vez es... ahora me calienta, me mata. Pues imagínate, Bárbara la puede matar. Ahora te quemas, literal, ahora te quemas. Pues me pega latigazo esta mujer. Me va a pegar.
Not every wound will heal. Push it, freeze. Come, put up a fight. Let's Embrace your Es su última forma de cuidar a Bárbara. Es su última forma de cuidar a Bárbara en este enfrentamiento. Ok, gracias. Literal, Bárbara es uno de mis ahorita mismo es el mejor de los personajes. Todos tus personajes sirven excepto Yafe. Todos sirven excepto Yafe ahora, es cierto. What's the hurry? Dodge this. Ah, entonces tiene problemas, pero ánimo. La sangre que tú que nos ampare, que le lanzamos unos 4 padres nuestros, porque esa loca anda bien desatada. Bueno, ahora toca romper esto porque estoy en un momento de que necesito. No, el problema no es que está quemando el suelo, el problema es que me matan. Realmente todo sirve, no es inmune a ningún elemento. Va a disparar, muévete. No es inmune a ningún elemento, pero supongo que el que más sirve son los de hielo. Pues esta sí está fuerte, no le he logrado quitar tanta vida. Está fuerte como la limonada. Pero una limonada que son pura agua. Ahí está tomando agua con sabor a limón. Entonces esta sí es limonada fuerte. Es una limonada bien hecha. I must leave no stone unturned. O sea, ya Face ataca, solo ocasiona 10 ataques, en cambio el otro ocasiona el casi. Y la Shogun es la más fuerte, aún ahorita lo vas a ver. Voy a enfrentar contra la Shogun. Dale, se está quemando el pajarraco. What's the hurry? Dodge this. Se vuelve como pájaro, ¿verdad? Steady as stone. What's the hurry? Y me paré justo enfrente del tornado, papá. Papá. Me paré justo enfrente del tornado. Solo habrá una cinemática de Shogun cuando derrote eso. Ah, bueno, menos mal solo veo una cinemática porque esto me está matando. Leave it all to me. Let's dance. Embrace your searing reckoning. ¿Qué? ¿Qué? Mira vos, care pepinillo. Not even ashes will remain. Y ella tan feliz, Bárbara. Le hace. Y o sea, nos cura todo, pero. O sea. Immolation, a cherished agony. Do you feel it? Una agonía deseada, me dice. Nada, la agonía es tuya, te cuento, porque estoy sufriendo, pero emocionalmente. Qué mala onda, papá. Eso para que me tenés que apoyar. Ah, la señora. Ah, bueno, sí, eso sí.
Primero era corazón frío, ahora El demonio, ¿verdad? This one will be frozen in time. Cool it. cuando estás bien pegadito a ella, no te hace nada. No mucho. Dice siempre que estés haciendo el fuego, romper el cristal azul. Sí, espérate, pero me estoy muriendo entonces. Calla anda todo de lucho ya. El callado anda de lucho. Pobrecito callado. Sí me hace daño, cuando estoy muy... Embrace your searing reckoning. Not every wound will heal. Leave it all to me. Ahorita no importa si me ataca porque tengo escudo. Ahora sí importa si me ataca. Ay, el callado se va a morir, el callado se va a morir. No, está lleno, ve. Hay un momento en el que se llena el personaje. Rompelo para que te deje de hacer daño al suelo. Ok. Espérate, pero esto lo hago porque como que le quita el fuego al suelo. Ahí se enojó. Se enojó. No stone unturned. Let the show begin. Not even ashes will remain. No, barbarita. Qué barbaridad, le pegó a la bárbara. Dale unos golpes para que te des frío, no tienes que romperlo de golpe. Ah, ok. No, barbarita. Qué barbaridad, le pegaron a la bárbara. Dance, my pretties. Casi. Ah, no, ahorita sí te lo tengo que romper porque me hace daño el suelo. No, Liscoya, pero que te dé hambre. Listo, viste, al fin le dio hambre. Lady, gracias por el direct, bienvenido. ¿Cómo estás, Lady? Esta señora se va a ir al pony solo porque vino Levi, ¿oíste? What's the hurry? Dice, hola señorita, atrás no, adelante. El efecto, hace poco nació la familia microondas. Nada, de hace poco, vos te fuiste, Levi. La cosa es que vos te fuiste. Desapareciste, nos abandonaste. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Córrele. Embrace your searing reckoning. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Who dares call me a witch? Me recuerda la canción del Quinto Elemento. Ay, ¿qué es eso? Let's dance. Papel dinero quemándose, papá. ¿Han visto papel dinero quemándose, papá? ¿Por qué? Not even ashes will remain. Dice, anda loqueando por la vida, nada, Levi. No uses seguido tu comida, Bárbara puede curar solo recargas ulti. Ok. Pero al menos eso, si quieres que caiga, pegue, eso de sus talentos y armas. Pero si pega, mi calla. Si pega, el chavalo. Tienes bien comido de frijoles. Come bien, calla. Let the show begin. Cool it.
Ay, yo. No, Bárbara le pegó a Bárbara, hay que curarla. Es que Bárbara sirve mucho más cuando está tiene toda su vida. No le sabes, no le sé la verdad. Creo que lo que más pega que ella son elemental, no lo uso en esta de lavando, no. ¿Monta? Let's dance. I must leave no. Ah, te da miedo, ¿verdad? Muere más banana esta. Voy a ocupar ahora para cuando la necesite mucho, cuando tenga a Noela y a Ay, deja de molestar vos, chavala. Que moleste esta señora vos. No me deja tranquila. Ready, steady, go. Not every wound will heal. Y si ya tiene su ulti usada, así es lo que hice. Freeze! Dodge this! What's the hurry? Creo que. Let's dance. Y la show. Mi casa, dice. Mi casita debe decir. A la pobrecita, la show, de veras, le estamos quemando la casa. No es mentira, esta es su casa. Y se supone que no me iban a destruir nada, dice. Una hora intentando derrotarla, vamos bien, ¿verdad? Una hora. Espérate, pero... Ah, dice, fíjate, el video también como si pisaras lava. ¡El celular! ¡Ay, Dios! ¡Sube los pies! ¡Sube los pies, papá! ¡Sube los pies! ¡Ay, Dios! O la mamá. Los dos, creo. Dice, regresé por ahí cuando estaba aquí, no sé, se me está viendo bastante el directo. Debe ser mi internet. No, de hecho, está feo el internet de por sí, pero quién sabe. Pero en Facebook, en YouTube debe ser que está feo. Miren, con razón es que no le estaba haciendo nada. Este que está a punto de pasar a mejor vida, ¿verdad? A la calle, pero recuperate, tenés que comer, chavalo. No, mi Bárbara. Hoy me estoy gastando todo, me estoy gastando toda mi comida acá, ¿sabes? Toda literal. GG, dice mi papá. Mira, ya estamos casi, papá, casi. Es la primera vez que lo hizo. Sí, en Inazuma es la primera vez que estamos enfrentándonos contra Signora. Embrace the searing reckoning. Not every wound will heal. Someone needs assistance. No, pero es que necesitaba curarme. Para que ahora te cure más.
Cuando la derrote va a ser como si Dios me estuviera hablando. Hoy solo él está muerto, ¿sabes? Calla ha aguantado, ¿ah? Andado muerto de hambre. Pero aguanta el Kaya. Aguantado, Aguantado el pobrecito, míralo. Not every wound will heal. Let's dance. Who dare freeze? Only. Oh wait! I must Se fue, se murió. La munición total. Míralo. La munición total, compadre. Ah. Strong. But how? Pero ¿cómo es posible? Se que me ha reventado la chistómale. Uy, mírala tan tranquila, sin ninguna herida en nosotros. Viene la chogún. Perdón. Te voy a garrotearle si porque le pegaste a mi amiga. Ah, no. ¡La va a matar! Te va a volar la gallina, te va a volar la gallina. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me, swear. If you strike me, I will make sure. The Matsui will make sure that your precious Inazuma. Stop! I order you! And you! Filthy rats! For you! La mató por fin. You are the enemy of eternity. Espérate, escuchemos. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Te permitiré salir con vida. Gracias, te amo, gracias. GG en el chat, GG en el chat. Gracias. GG en el chat. Ay. GG en el chat. The writing Shogun isn't gonna let us off just like ¿Quién that, sabe? Uy. right? Te están dando cosas. No, espérate, ¿qué está pasando? Él se siente sofocante. The air feels suffocating. Ah, ¿qué está pasando? Shogun's almightiness. ¿Qué está pasando? ¿Viste? Signora ha muerto. ¡Sí! Claro, sí, la chogún. Betty, lo hice por vos. No gasté victoria aún. Ah. Shogun and now Senora is gone. ¿Cómo que no puedo gastar victoria aún? No, pero solo se murió Signora por eso. Solo por eso estoy feliz. Humans still can't help but feel upset. Tiene la parte buena. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Ahora desbloqueaste el nuevo voz mundo. Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. I don't feel Se sentía al Rompí el bloqueado, rompí el teclado, papá. No fregué. Ay, este lucharía y vengaría a Venti. Venti, te vengué. Solo la maté por Venti. Por Venti solo la maté. Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. Estoy llorando. No estás llorando. It seems impossible to defend against. And if so, we've Ay, got amigo. no hope whatsoever of defeating her in combat. Ahí está la gente murida, difunta, fallecida. No, yo creo que están desmayados solamente. El plan de Yae Miko. Ah, están hablando de los planes. So, to recap, Yaemiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Se murió Signora, vamos. But we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while. Ahora con qué vamos. Algo va a pasar, no nos pueden dejar así. Sound of electro zapping in the air. I can barely breathe. Ay. Traveler, are you okay? You're so sorry. Al próximo lo hace así, oíste, papá. Y uno se con los dos dedos así, ¿no? Y así, Afuera hay mucho ruido. Ay, qué miedo. Ay, papá. Ay. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenchikaku. Has a
que ¿por qué hay dos colores? ¿El bien o el mal? Prefiero el bien. God, seem really nervous. Ve ahí. Well, let's go see what the situation is, shall we? No nos están dejando jugar, ¿te das cuenta? Solo es la platicación. Uy, ¿qué pasó? Mira. Anda mareada, la pelea. ¡Casuja! Ya sé qué va a pasar, ya sé qué va a pasar. El momento épico, el momento épico, el momento épico. A la madre, me partió. Mira Facebook. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. No, no te puedes morir, Casuja. ¡Hala! Míralo, Chalo. No, no puedes morir, vos no puedes morir. No puedes morir, por favor. La detuvo, ¿viste? ¡Hala! Le fue la raya en el suelo. No, espérate, déjame ver. Estoy intentando comprender la situación. ¡Hala! ¡Mira la espadota, ¿viste? No, de nuevo no, Dios nos bendiga y nos ampare, amén. Se fue para otro planeta. No, de nuevo no me dejen pelear con ella, por favor, te amo. Se fue al planeta de los simios. No, te quiero mucho, por favor, no. Casual, sálvame ahora. So, we meet again. Así que no encontré. Ah, la madre. Oh, no. Oh, no. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you No me standing está here before me no once me está again? matando. Es muy satisfactorio que no me mate. Dice, satisface mi curiosidad. ¿Cuál es la razón por la que te cuento ante mí una vez más? No sé, señora. No sé, ya se me olvidó. Ya se me olvidó el guión. No sé. Pues no sé. Ya se me olvidó el guión. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. Oye, te voy a tomar una foto. If so, then you underestimate me. I am quite not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hut decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat Ahora to tengo otro eternity. problema más. Me va a matar. Otherwise, they Voy would a have been pelear. purged long ago. Por favor, decime que no. ¿Sabes qué? Me cae bien, jalátela, decir. Bueno, adiós, gracias. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations. Y este problema es Are they not? categoría Arconte. Demonio. Traveler, your existence is unique in my eyes. Ah, o sea, me amas. Dime There que sí, porque seems no to me be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Me lo dijo tu mejor amiga ya en mí. Anyway, you're looking for a chance to shake my will. No, estoy aquí Aren't para you? debatir. No quiero pelear porque no me quiero morir y ya estuve suficiente con se ignora. Se ignora que te ignora. Sí, güey. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Que me ilumines. Ay, Excessive yearning leads to inevitable destruction. Si no era la más débil de tu problema ahora. No, ¿cuál débil? Strike dead. Oye. señora pleitista, solo quiere recibir el pleito. Ya me acuerdo.
Esta clase me la dio, me dio la clase, literal. Y a mí me dio esta clase. I will mold you into the foundations of eternity. This moment will be frozen in time. Cool it. Leave it all to me. Lightning fall from the land of eternity. No. Por un poquito le he bajado apenas. Ok, ahora sí a correr, porque como ya no tengo es que le voy a pegar muchísimo cuando tenga el escudo. Por ahora solo me tengo que correr. Usa hielo, usa fuego y hielo, son efectivos contra ella. Steady as to inferior. You are an enemy that requires special attention. Vea, me rompí el escudo. A ver, ok, espérate, ok. Encima, la comida me la gasté con Signora. Espérate, entonces nos vamos a preparar. Papá, sentate, prepárate. Papá. Papá, necesito que me ayude a acordarme de los ataques. Bueno, pues. Es que vos sos el que te fijas en los ataques, yo no, porque como estoy corriéndome. Someone needs assistance. I missed a spot. Leave it out. Con ese personaje, no con todo. Ahora sí estoy peleando con la merísima, ¿oíste? La katana, ahí le agarré y le pegué su cono. No es que le enseña, es que es cuando tengo el escudo puesto. Porque ahí. Así es que como era un momento fantabuloso, pero no puedes correr para atrás y así poder ver, ¿no? Es que me dejó parqueada. Ok, ahora sí a correr. Acordate que esa señora hace un ataque de frente, pero ya ahí. A la Noel. Ups. Voy a quitarle cucaracha ya. Vamos a ocupar ahora para cuando en definitiva todo esté mal. Incinerate! Leave it all to me. Dodge this. Inferior. Ok, córrele. Push your luck. Es que cuando me pega demasiado, no me deja ver, no me deja. Calculo que 1 hora y media más. No. Dice, si yo puedo en móvil, ¿por qué tú no? Tal vez porque tienes mejores personajes que yo. Tal vez. Oye, ¿será que tengo las cosas suficientes para poder subir o algo? No. Usa tu ulti todo al mismo tiempo. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Estoy viendo si puedo hacer algo, si tengo los materiales o no tengo. Los materiales reales. Pues están jugando su hermana mayor, dice. Sí. O su hermana más grande. Ah, no, este es... No, que espera que algún día sea igual de alta que su hermana mayor. No, me refiero a correr hacia atrás. A correr. ¿Viste cómo quedó eso? Calla, mejor te juro antes de que te chimombe. Antes que le revienten la chitoma. Y logré escapar. Strike dead. I'll catch up. Ay, se mueve. Evasion is futile.
What's the hurt? Freeze! Dice Vladimir, buena. Hola, ¿cómo está Vladimir? ¿Cómo están? Nos estamos enfrentando contra la Shogun. Después de haber matado a la señora. Ah, la voz, déjame en paz. Calmate un poquito. Yo sé que me odias, pero ya, hombre. Ya, suficiente. Sube tu artefacto. ¿Cómo le vas a subir ahorita? Oye, buen punto, voy a subirlo. Los palos. Mejoró su personaje. Tiene más fuerza que una hormiga. Oh, yeah. Vladimir, gracias por el directo, bienvenido. Ya que no puedes ver por dónde ataca si le das la espalda. Fíjate que no me doy cuenta si no me decís. Fíjate que no me doy cuenta, yo sé. Sube la pluma de Kaya, ya voy. Sube ese azul. La pelea con la Shogun me hizo llorar. Ese debería ser el título del directo. No, después. Ese es el primero que te aparece. Súbelo al 12. Ok. Dice, yo a eso como no el God y para God, suele era aguantar y curar. Y golpear. Porque no se aburre la señora. No, esto no me sirve. Hacer guerra a esa señora. Porque está fea esta señora. Está muy feo. Sube el primero que te sale, año crío. No te entiendo, ¿cuál quieres que le suba? Esto. No le muevas más. Yo ya llegué a Endgame, solo estoy esperando el nuevo contenido porque nada, ni cima ni economía. ¿Cómo? ¿Ya terminaste? Ya terminó todo, dice. La sangre que... O sea, solo estoy esperando nuevo contenido. A la madre. El cáliz. A esto. El paciente puede subir uno. Es que para el siguiente puede subir uno que no es. Sí, este que sube y este sí. Sí, bueno, cae todo. Ah, la voz. Tiene mucho tiempo libre.
consumibles disponibles. Una corona. Una máscara, papá. No le puedo cambiar las cosas en combate. Bueno, ni modo, seguimos. Ni modo, ya no hay otra. Strike dead. Someone needs assistance. Calculo un día más. This one will be frozen in time. Freeze. Sí, ya lo noté. Someone needs assistance. Ya veo chimuelo, entonces lo voy a curar. I will mold you into the foundation of eternity. No stoner. Dodge this. Literal. Cool it. You are an enemy that requires special attention. Push your luck. Quiero cómo lo derrotas para que luego vaya a ser mi diaria. No la he hecho, en serio, Anderson. Pero es que cuando me golpea así no me puedo mover. Me deja quieta. What's the hurry? No olvides que Noel también cura. ¿Cómo que Noel cura? ¿Cómo cura Noel, güey? ¿Cómo que Noel cura? Strike dead. I must leave no stone. No si cura, pero a constelación 4 no le O sea, nunca va a curar, Noel. Usa tu escudo y golpea. Sí, por eso, yo sé. Ahorita por eso me la dejó chimombiada. Mira la Noel, papá. Mira Noel. Casi muere. Una golpiza. Dice, yo la tengo constelación 2 y cura. Yo no la tengo, yo no la tengo. No tengo ni con ninguna constelación. Solo Sayu tiene constelación, creo. Leave it all to cool it. Oh, so sorry. Creo que aquí me estoy enfrentando contra la Shogun. Oh, yeah. GCR, que se predica el directo, bienvenido. Dice, Noel cura cuando pega básicos con ella teniendo el juego puesto. Aunque una curación muy mediocre. A ver. Inferior. Freeze. It's my honor to serve you. ¡No! ¿Escucharon lo que dijo la pobrecita de Noel? Fue un honor servirte, qué mala onda. Strike dead. Inferior. Incinerate.
Strike dead. Steady, Ice. Let the show begin. Ve, es que me deja quieta. Cuando me agarra golpes, me deja quieta. Papá, ¿a dónde va? Apoyar, me da más apoyo moral. Pero venía acá. Don't get frostbite. Freeze. No, vos podés. Ah, viste, solo aparece cuando querés, mi amor, ¿verdad? I'll catch up. Inferior. Fuck, me voy a morir. Tenía tarea, nada, mi amor, nada, vos, nada. Nada, solo aparece cuando querés vos, chaval. Hola, pero cálmese, señora. Relax. Push your luck. Perdón. Dice más falso que la metida de mi ex. Ve, son mentirosos. No sabía que era un mentiroso. Pobre Bárbara. Pobrecita. Solo la curo, porque pobrecita. Ahora no peleas contra la señora que sea 20 bebé. ¿Cómo? ¿Cómo que se negra 20? ¿No le formaste artefacto a tu personaje? Pues obvio que no. No. What's the hurry? Dice mi amor, te ayudo. Pero no puedo, o sea, ya le bajé vida, no planeo salir, ya le bajé vida y estoy feliz de la vida que le bajé. Entonces no. Jason. Gracias por seguirnos y bienvenida a esta hermosa familia. ¿Cómo está Jason? Bienvenido. Bueno, ahora solo toca aguanta. You are an enemy that requires special attention. Ay. They still need me. No, ¿qué me pasó? Dear me, aren't you cutting it rather close? Se me olvidó. Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you.
Anda, andale, anda, Mico. Dice, Now then, dale, Mico, anda. close your eyes. Buenas noches. Oye, aprovecha porque te harán será más fuerte. Dios We can abolish the Vision Hunt decree. No me dieron nada, no fregué, estima popó. No me dieron ningún poder a mí. Ah, bueno, al menos puedo ver. Lightning does not bend to the will of mortals. Ya sé para las visiones de todos. No, pobrecito, a todos los que quitó las visiones, bendita. Lo voy a hacer por lo voy a hacer por Venti. O sea, Venti no está, pero me entienden. What? Dejó tiesa, ¿vieron? No sé nada, solo te cura. Ready, set, go! All will be severed. I must leave now. Vení para acá, mujer. Time for your assignment! Boom! This one will be frozen in time. Uy, sí está pegando. Este es más de lo que he podido pegar yo. ¿Verdad? Sí. What's the hurry? Ya viniste, ya venciste a señora líder de los Fatui. ¿Cuál es la líder de los Fatui? ¿Se ignora? Porque si es ignora ya la maté. No sé si habla de Signora o de quién habla. Pero a Signora ya la maté ahorita. O sea, la maté, bueno. Reina se hizo caso, se hizo cargo de lo demás. Del trabajo feo. Todo el ataque viene de los talentos, artefactos y armas. No, pero ahora sí le estoy pegando, o sea. Como vino ya en mí, con mi diosa. Ya es. Au. Ya es mi diosa. Steady as stone. Freeze! Your verdict is decided. Come on, we can do it. O escucha la música. Estoy helada, te lo juro. Estoy heladísima. Lightning does not bend to the will of Let mortals. the show begin. I must leave no stone unturned. This one will be frozen. Es complejo. Let the flame. Dodge this! As a good knight should. This one, Someone breathe. Ah, sí está curando. Una insignificancia, pero está curando. Sí está curando. Sí, es cierto, está curando. Freeze! Oye, como que lo elemental se carga más rápido, ¿verdad? Leave it all to me. without yearning, Motion to compel. Yikes! La, 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 la. Invisible evidence! This one, the fleeting shadow. I'll catch up. Me pica la pierna. I must leave no stone. Oh, so sorry. Incinerate!
eficacia, pero sí cura un poquito, no él. No me cura su poquito. Someone needs assistance. Lightning does not bend to the will of man. Leave it all to me. This one, fleeting shadow. Motion to compel. Don't get frostbite. Dodge this. Time to clean up. This one, the fleeting shadow. I'll catch up. All return to silence. Ready? Thunder. Go! Your verdict is decided. Cool it. All will be settled. Lightning does not bend to the will of Steady man. and still. Time for your arena. Dodge this. This one, fleeting shadow. So sorry. As a dutiful maid woman. Cool it. Don't push your luck. Motion to compel. Your verdict is Let the decided. show begin. Dodge this. Pues sube rápido la maestría elemental. Come on. Lightning does do not it. bend to the will of mortals. I must leave you. Cool it. Don't get frostbite. Invisible oven. This one, the fleeting shadow. Time to clean up. Dodge this. Without I'll yearning, catch up. all returns to silence. Leave it all to me. Dice, digo más que son solo descosteados, Ben y Miguel, el bravo. This one, the fleeting shadow. La, 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 la. What's that? Incinerate! Trample the flame! As a dutiful maid woman. Mira eso, mira eso, mira eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? You've lost, eh? Has perdido ahí. Oh. ¿Se cansó? Yes, I have. Oh, why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? Estoy heladísima. You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Mi esposa ahí está derrotada. Sí, la derroté, al fin. Te odio de ella. Eternity. Eternity is the only way. Decime por favor que ya, que va a cambiar tu mentalidad porque son una cabezona vos. Perdón. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even ¿A lost quién, her. a quién perdiste? The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. Tu árbol. But the wounds left on our nation by that terrible loss Un árbol. still ache. Un árbol perdiste. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. Un árbol If perdiste. nothing else, we have the present moment. Un árbol. She said that once. No, ¿quién? Tu mamá. But I've seen the nation strike forward and lose everything to the heavenly principles.
Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. Su mamá debe haber sido. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. Ah, su hermana. Gracias, In gracias, this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. Muchas gracias por decirme, por aclararme que era su hermana, porque pensé que era su mamá la que perdió. Y ahí nunca me dijeron. Heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm... When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. I wonder what loss would it really be to... Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses, but I have experienced it all. Ay, Dios mío, nunca va a cambiar esta mujer, dice. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for But it is necessary. No, no es necesario. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you... You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world, so it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time. I have nothing to say to that. Wow, tiene corazón al parecer. But I have so much to say to you. Déjame que te Let cuente me tell todo you. lo que pasó. How long will that take? Unos cuantos siglos. As a fox envoy, I have an excellent memory. I recall so it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change. Since you are willing to admit that, What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt decree. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Este es el primero contra el que me peleo. Los demás son buenos. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, No voy a poder to salir. inspire hope. Al fin puedo salir, dice. But some Asuka, ambitions ¿qué le habrá pasado con su visión? outlive their Ahí está, masters ahí está. long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning.
varios soldados murieron. Burning bright and true. Ah, la que For perdió. all eternity. Ah, la de su amigo. La de su amigo, sí es cierto. ¿La logró reactivar? So what did you guys do in the Riding Shogun's plane of Euthymia anyway? ¿Acaso no fuiste? Is the Vision Hunt decree abolished? ¿Acaso en la tumba de su amigo? Pobrecito. Oh, gotcha. So maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to... Pensé que me iban a dar algo mejor. Está en su arbolito. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? You literally told us to come meet you here! I was just joking. Dice, I've been waiting sacará for Kazuha y lo consentiré como no tienen idea. Yo también. ¿Cómo lo consentir? No sé. Seems like someone's in it. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds... Still, you did end up victorious. Sure feels good to fake cause plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another notice. Ay, qué bonito. Ah, estoy feliz. Estoy feliz. Todo fue en nombre de Venti. Venti, viste, la maté. ¿Ah? Va a decir, ¿ah? Wait a second. Did you say gnosis? Sí, la As in, the little thing that looks something like a chess piece. Yep, that's the one. You see one too? Gnosis belong to this... Oh. No. What's wrong? No va a decir. I handed that over. ¿Qué entregaste? You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. Voy a usarle caso a ella que no te lo aseguro. Me quedaré con Jesús y me cae otro dorado. Me asegurará la contendro. Su cara no tiene pre. Ese equipo no es humilde. As her erstwhile closest friend, A handed it over. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain? Exchanging it for the one at the core of the... Judging by the results, at least, I dare say... When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Well, what's done is done. And, so, anyway... It's to thank you. ¿Por qué? Really? ¿Por qué? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your... As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead, or the... What would you like to know about? Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. Ah, ya me acuerdo. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago. So that's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar... Don't worry. As for your brother's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to invest. I'll let you know if I find out anything. After leaving Inazuma, I
think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, but their obsession gives rise. In Sumeru, knowledge is holistically managed. Knowledge is a... Yes. I don't know whether it was the sage... Lesser Lord Kusan... Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of a... Morax told us. He said that the Electro are... Yes. The truth of the matter is that there were two twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, Dice, and when y Baal falta poco established the a que venga shogunate, Sumeru, qué Beelzebul coincidencia, became her ¿verdad? Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name, as far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other. In fact, the name Baal and the type... To what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Losing her sister must have been super hard on A. That was when A began to change. Paimon feels like she I didn't spend a great deal of... Wow. That puppet was built with technology that has been lost to time. Still, before A began modifying her own... So, you mean that... No. The prototype was merely a proof of... The original plan was for A to... Later, this puppet wanted... Some eccentric geniuses in the ranks... The object of divine creation. What the... It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence? Are you sure? Okay, then. Oh, Traveler. Do you still have the Omamori I gave you? Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yai Miko, the wise and beautiful. Ay, sí, dale, me lo voy a acordar, in güey. their right mind to do that? Okay, I'll stop. Now a question. I see. But that is merely a small goal Te pierde mucho la based on historia, what preoccupies you He here and leído now. demasiado, te lo, Your te lo ambition should be aseguro. something that transcends the world below, and the stars. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has... Continue on your journey. Yo, espera, ¿qué? No tengo, me falta uno. See that he stays safe. Protection of the Electro. Lo voy a atesorar. Opa. Dice, yo solo sé que yo y Mía no se calla. Muy cierto. Muy cierto, nunca se calla yo y Mía. Mucho habla. Pensé que iba a hablar con la Catherine de otra. Dice, y Paimon es una calabanda flotante. Tal y como dice Ito. Torrito, la traducción. Torrito es la traducción en español. Oh, ¿ven todo este dinero? ¿Ven todo esto? ¿Lo ven? No lo escucho entre tanto dinero, o sea. Solo observen. Observen esa plata. 3.000. ¿En cuánto? En una semana. Pura misión, ni modo, puro farmeo. Pura misión. Ah, Traveler. Right on cue. Hey, Catherine! Got any new commissions for us today? I went to the shrine to draw a fortune slip earlier. The shrine maiden told me... Catherine? Drawing fortune? Wait, no, that's not the unusual... Even Okay, so when you say... Who can say? But the anticipation of ¿Cuántos días le knowing that faltan al an banner de Ito? unexpected reunion is Creo que due 8 días is le making faltan. me happy. Fair enough. Even though we see each other pretty much every day. Wait, are you saying? Oh, fingers crossed we find him. I'm sorry.
Did I say something I... Oh, it's nothing. Yes, as a matter of fact, I do. Really? Does it... I will leave the requester to fill you in on all the relevant details. All right then. Thanks. Very well. Y Arconte esta misión. Vamos a ver cuánto le falta. Ve, 8 días. Adiós, Hito, ya te vas a ir en 8 días. Adiós, andate. Ya quiero que se vaya, Hito. Quiero que se vaya para que venga el hermoso de Kazuha. Ay, me duele. Ay. Ay, mi espalda. Hi there! You must be you. Ah, great. Good to... Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous... Oh, alright then. I'll start by introducing myself. Seriously? They actually... Yes, the folks over at Eugene Ter... But some things... Really? What happened? So... Well, one of the miners was on a break. They walked right by him. After that, the miners started... Not likely. He's never seen... It seems to be one of these hilly These are the kinds of... Paimon's not surprised. Paimon feels... Exactly. The deep... Do we really want to take this commission? Hey! You can at least pretend to consider Paimon's opinion first! Oh, so that's where you're coming from. You'll really regret it if you don't go... So, what's your verdict? Yep, we'll take it. Great. You're doing me an enormous service. Dirígete a las minas subterráneas, no sé por qué. Encuentro inesperado, sospechoso. Tal vez el hermano, quién sabe. 20 tal vez. No, imagínate, fuera muy inesperado. 20, imagínate. Is this where that miner guy wanted us to investigate? Me lo imaginé. Just look at this place. Doesn't it remind you... Wait, what was it again? Está encima. Sí. Yes, that's it! In which case, maybe whatever... Oh, we gotta get to... Oh? Oh, no, otra vez. No otra vez tú. Oh, yeah. The feeling is mutual. I certainly hadn't Gerson expected to Hernández, meet you gracias por here. aquí al directo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gerson? Te invito a que compartas el directo. Long time no see, Dane. The chasm. So we're in the depths of the chasm, are we? Si bien esta misión podrá ir a ese castillo de cabeza. This is one place where I have never set Serio. foot before. I understand how you must feel. Last time we met, now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. That much should be self-explanatory. Unfortunately, I got as far as cornering him before... I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portal, where they emerge on the other side, is their choice. It can... Sounds kind of similar to how teleport waypoints work. In short, though I was right behind your twin last time when I was all alone. Back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh, yeah! About that! It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation. Huh. I by no means went out of my way to conceal it is but a cruel joke. Twilight Sword. Sounds like your brother was right. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. Before you continue questioning me, if my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that... You mean the Abyss Order is plotting something? I mean that it's highly likely that... Don't say that! You're giving Paimon... A wise choice. There are... Ay, aquí no era.
Ay. There are signs of... Requester? In fact, hold on. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. And now it looks like we finally found it. Do you want the answer? Huh? You mean... As it happens, I do. It's understandable that you did not perceive the environment here. Curse? Oh! For centuries, I have suffered daily from the curse and right here, right now. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have that. Indeed. Do you know why Hilichurls wear masks? It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a bot compared to how they remember themselves. It is a terrible sight to behold. One that causes them great despair. The curse of immortality denies... So, you mean... No. I mean, when the Hilichurls realize... And of all the places... Wow. Conversation's over. Brace... What is it? We're under attack. Dale, anda, pelea. Dale, chaval. Motion to compel. Después de ahí, estos no son mis rivales. Incinerate! I must leave no stone unturned. Freeze! Someone! Dodge this! Si quieres que te ayude, es misión de Arconte, no puedes. Es misión de Arconte. Oh, so sorry. Incinerate! Freeze! I must leave no stone unturned. Si se puede, fíjate que no está bloqueado el multijugador. No debe estar bloqueado porque como es Arconte debe estar bloqueada esta misión. Cool it! Steady as stone. Motion to compel. Freeze! As a good night should. Cool it! Incinerate! This moment will be frozen. Let's dance. Freeze! Ah! Cool it! Motion to compel. Deja intento, dale pues. Dodge this! Incinerate! Freeze! Dodge this! Motion to compel. Don't get frostbite. Freeze! Leave it open. Dodge this! Cool it! Incinerate! Freeze! Motion to compel. Cool it!
begin. Dodge this! Oh, so sorry. Yo la voy a matar de todos modos, mira. Ya los maté. No tiene sentido que viniera porque los maté. Who are those? And why did they... Black Serpent Knights. Wait a second. Royal Guard? Yes, they were. But now, Because they've become pawns of the Abyss now? let's continue on. Wait, Dane! Yes. Seems we missed one. Wait, stand down. There's something. Ya no habría atacado, ¿verdad? It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? How is this possible? How could he have retained but more importantly? That would be a miraculous outcome indeed, for we should press onward to... Está escondiendo algo. Looks like there's a strange I guess there should be a mechanism or something around here. Right? Traveler? Looks like it's time to get into ruin. Don't waste your time. Huh? Conria's technology, abyssal power. Okay, so the Abyss Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss... Not necessarily. The closer we draw, the Abyss Order simply got... Even older than Conria? That said, the architecture here... Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. Él se It's bloquea a en los long way combates down. y se bloquea para seguir la historia. Es que se bloquea... Casi caigo. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Oye, ¿quieres venir? ¿Cómo hacer el primer acto de la Shogun? Oye, ¿y qué será? ¿Que voy a ser amiga de ella o que voy a ser enemiga de ella en esta misión de Emperatrix Umbrosa? ¿Voy a ser la enemiga o voy a ser literal su amiga? Ay, ay, hablando de la Shogun. Ay. Dale, camina, carga. Ah, ya no se puede, no se puede. No se puede, no se puede multi. What's the hurry? Bueno, igual ya ya me voy a tener que ir porque ya hay que ir a hacer la dormición. Así que bueno, solo vamos a recoger las cosas y oh, mira eso. Así que bueno, por ahora vamos a dejar eso ahí y vamos a ir a recolectar las cosas de hoy. Porque hay cosas que tengo que recolectar, todo eso lo vamos a recolectar y ya cortaré directo. Oh, mira, Abner, pero sabes que si esta misión
La misión legendaria de esta de la Shogun. Vamos, tú puedes, que eso, que feo eso de mi joyo. No, pero no la voy a hacer, lo voy a hacer otro día. Pero vos sabés que si esta misión legendaria de los Shogun, ella, ¿voy a ser su enemiga? ¿O voy a ser más, como que más o menos su amiga, literal? ¿Voy a ser su enemiga o voy a ser su amiga? Vos sabés. Ad Astra Ab... Ah, literal terminó en una semana el pase de batalla. Acá no era. Come on, let's get moving. Una buena Not reputación. frozen in place after all. Me lo imaginé. Dice, ¿cuánta resina tienes? Creo que casi completa. Sí, la completa, no la he gastado. Hand it out. How will... No, pero ya me tengo que ir de todos modos. ¡Hala! 100. O esta parte no son... Oye, ¿dónde será que va a aparecer Sumeru? Acá, en mar. Ah, tal vez una islota. O tal vez asa. Porque no veo por dónde pueden abrir mapa, listo, o sea... No, pero si te acerca Inazuma, lo más probable es que abran así en el mar. Sumeru. Atrás del Liyue. Atrás del Liyue. O sea...
me quiero ver algo rápido. Abajo de cima. O sea, lo van a hacer acá, supongo, Sumeru. Acá. Un pedazo así, no sé cómo es el pedazo, pues, pero un pedazo acá de Sumeru. Sí, esa zona según dicen. O sea, aquí el pedacito de Sumeru, o pedazote de Sumeru. Si es una nación debe ser enorme, entonces lo más probable es que se lleve tal vez hasta acá Sumeru. Lo más probable es que sea grande. Porque es una nación. Así que bueno, gente. Como que me da bien, ¿no? Bueno, gente, vamos a terminar el directo. Porque ya vamos a ir a dormir. Vamos a terminar aquí con el árbol de la quería ya de Miko porque no salvó. Así lo vamos a terminar. Así que bueno, ya saben. Tomen agüita, lávense las manos, usen mascarilla y los queremos mucho. Y sería hasta el próximo sábado. Sería hasta el sábado. Así que bueno, en los días de semana yo voy a estar conectada hasta el 20 de julio. Así que ahí me van a ver conectada, pueden jugar conmigo si quieren. Así que bueno, mañana hace mi papá. Así que bueno, eso sería todo. Así que bueno, adiós, gracias por haber visto el directo. Cuídense.